conscious heart, we take a stand, a voice for animals across the land. For those in need, we speak so loud, together strong, we make them proud. With care and love, we lift the call, a voice for animals, one and all. We stand united, hear our song, we're here to fight, we all belong. Insellmilkom nilqakom il-programmi uħar Vuci għall-Annimali fejn passoltu nitfaw lenti fuq suġġett relatat mal-annimali. Illum ser nkun qed nitkellmu dwar il-lupu. Il-lupu annimal li għal ħafna jqanqal biża' iżda l-oħrajn huwa simbolu ta' natura b'saħħitha. Fl-aħħar xhur l-Unjoni Ewropea daħlet f'dibattitu qawwi dwar jekk għandix titnaqqas il-protezzjoni tal-lupu. Deċiżjoni li affettwat ħafna pajjiżi Ewropew u qajmet ħassib kbir bejn ix-xjentisti, attivisti u organizzazzjonijiet għall benessiri tal-annimali. Illum fuq Vuci għall-Annimali ser inkunu qed niddiskutu u naraw minnu verament il-lupu għaliex huwa parti indispensabbli mill-ekosistema u għaliex ħafna NGOs qed iwissu li jekk tnaqqas il-protezzjoni tiegħu inkisru il-bilanċ li diffiċli ħafna jiġi tranġat. Il-lupu huwa wieħed mill-aktar annimali intelligenti, soċjali u strutturati fin-natura. Jgħix fi gruppi bħala magħrufa bħala packs fejn jikkolaboraw bejniethom, juru kura lejn iż-żar tagħhom u għandhom ġerarkiji soċjali li jagħmlu lilhom ħafna aktar simili għall-klieb tagħna milli naħsbu. Iżda hemm ukoll fatt importanti li l-lupu għandu rwol kruċjali fil-bilanċ tal-ekosistema. U meta l-lupu ikun preżenti, il-popolazzjonijiet ta' ċertu annimali jiġu kontrollati b'mod naturali. Dan jgħin biex ma jżidx il-popolazzjoni ta' annimali li jieħdu ħafna ħdura, jittaffa l-impatt fuq is-siġar u anka itejjeb il-kwalità tal-ilma. Il-każ ta' Yellowstone National Park fl-Istati Uniti huwa eżempju ċar li wara li l-lupu kien sparixxa, ix-xmajjar inbidlu, il-ħdura naqset u ħafna speċi sofrew. Meta l-lupu reġa' daħal, in-natura reġgħet ħadet ir-ruħ. Fl-Ewropa l-lupu kien kważi jeb fis-seklu li għadda. Illum grazzi għal protezzjoni taħt il-Konvenzjoni ta' Bern u direttivi oħra, il-popolazzjoni reġgħet tirkupra. Imma f'Diċembru tal-2023 sar vot importanti fil-Parlament Ewropew biex nittaqqas il-protezzjoni tiegħu minn strettament protett għal protett. Għal ħafna esperti dan kien pass li jpoġġi l-lupu friskju għal aktar kaċċa legali, aktar pressjoni mis-settur agrikolu u aktar permess għal qtil preventiv u inqas investiment soluzzjonijiet mhux violenti. Organizzazzjonijiet bħal Eurogroup for Animals wissew li dan il-pass jista' jreġġa' lura 20 ta' snin ta' konservazzjoni. L-oppożizzjoni ma ġietx biss minn attivisti, xjentisti, ekoloġisti u anka saħħansitra l-istituzzjonijiet Ewropew li wissew li l-attakki fuq il-bejjem huma rari ħafna, hemm soluzzjonijiet prattiċi li jaħdmu u l-popolazzjoni tal-lupu għadha fraġli ħafna. Li ħafna pajjiżi qatt m'għandhomx bilanċ ekoloġiku stabbli. U x'jiġri jekk il-lupu jerġa' jonqos? Nitolbu l-ekosistema tgħix mingħajru u dan diġà rajnieh jaqa' lura b'konsegwenzi serji ħafna. The wolf is a key species. In an ecosystem, species rely on each other, each having a role to play. Being an apex predator, its presence allows for a healthy ecosystem. This is why 3 decades ago, as populations were close to extinction, conservation efforts were implemented to protect the species and bring them back. Wolf populations started increasing, but it's still not enough. Evidence shows that populations are still very fragile and encounter issues such as inbreeding or habitat fragmentation that threaten their long-term survival. Lowering its protection status means the wolf is now less protected and can now be hunted with more flexibility, which will jeopardize all efforts made. Lethal control has not been proven effective. It can even be counterproductive. A pack is composed of parents and their children. When we eliminate the parents, the young can no longer learn how to hunt and will inevitably choose easy prey such as unprotected farmed animals. On the contrary, preventive measures for farmers to protect livestock have been proven effective in reducing the number of attacks.
The EU invested a lot in developing, implementing and testing measures like livestock guarding dogs and electric fences with very positive results. Even if the EU downgraded the status, member states can still decide to keep a strict protection for the wolf in their country. In addition, they can allocate the right funding for farmers to be able to implement preventive measures that are effective. Wolves are not dangerous to humans, and they generally avoid them. Unfortunately, we often see sensationalism around certain occurrences with no context provided. In the EU, there has been no fatal attacks on humans in decades. This being said, there should be education campaigns for hikers or people walking their dogs, for example, and those living in rural areas on how to react in case of an encounter and coexist peacefully. NGOs can continue to raise awareness on the importance of wolves in our ecosystems and the need to protect nature in its globality. Decisions should be guided by science and not fear-mongering so that we can peacefully coexist with wild animals. NGOs have a role in educating citizens and appealing to authorities responsible, especially when they ignore science and the cause of citizens. Wieħed mill-akbar spekulazzjonijiet u li l-lupu jattakka l-bnedmin. Fil-fatt dan bil-kemm jiġri. Il-lupu minnu nnifsu jżomm distanza u għandu stint qawwi li jevita l-bniedem. Il-problemi jseħħu meta l-bejja ma jkunux protetti biżżejjed jew meta smajna dwar każijiet iżolati ta' lupu li jkun ferut jew nkella marid. Hemm xieren ta' studju li juru li gradi klieb tal-assa kmamar għal-bejjem bil-lejl, ġonġol jew nkella qniepen mal-bejjem huma deterrents naturali li jaħdmu ħafna aktar milli nikkaċċjaw u noqtlu l-lupu. Bosta pajjiżi Ewropew li għandhom l-akbar popolazzjonijiet tal-lupu qalu li mhumiex lesti jaraw li l-lupu jiġi imnaqqas fil-protezzjoni. Spanja qalet li l-popolazzjoni tagħhom għadha fraġli. L-Italja introduġiet miżuri alternattivi anke għall-bdiewa. U l-Ġermanja qed tirrapporta aktar problemi minn komunikazzjoni ħażina mill-lupi innifisom. L-idea hija waħda, għandek soluzzjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza, sistema ta' protezzjoni għal-livestock, edukazzjoni pubblika u mhux attakki jew nkella kaċċa fuq dawn l-annimali. Il-preżenza tal-lupu tfisser ekosistema b'saħħitha. Meta jkun hemm predatur naturali, il-katina tal-ikel terġa' tiġi bbilanċjata. Ir-riċerkaturi li jitnaqsu l-annimali li jħattu s-siġar, tiżdied il-mejda tax-xmajjar, titjib il-ħajja tal-asafar u anke tal-insetti u l-foresti jirkupraw aktar malajr. Il-lupu huwa dak l-annimal li jagħti n-nifs tan-natura u meta nneħħuh inħallu vojt li ma jintelax faċilment. Il-lupu mhuwiex ħlejqa li għandna nirrabjaw magħha, imma wieħed li aħna rridu nifhmu. L-Ewropa għandha opportunità unika li turi l-progress jista' jsir bbażat fuq ix-xjenza u r-rispett lejn in-natura. Meta tipproteġi dan il-lupu, tkun qed tipproteġi l-ekosistema kollha. Illum aktar minn qatt qabel, irridu nagħtu widen lis-sinjali li qed tagħtina n-natura. Grazzi tal-li segwejtuna u narakom fil-programm li jmiss ta' Vuci għall-Annimali l-ġimgħa d-dieħla. Il-lejl tajjeb. In Malta's heart, we take a stand, a voice for animals across the land. For those in need, we speak so loud, together strong, we make